Itu di Exodus 20 ayat 14 ayat 15. which is from Exodus 20, verse 14 and 15. Jangan berzinah, jangan mencuri. You shall not commit adultery, you shall not steal. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan berkati untuk perenungan pada sore hari ini. God, please bless our meditation today. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Be among us. Dan kami berharap tidak ada satu orang pun yang dilewati oleh Tuhan. And we pray that no one of us will be passed by. Dan tolong supaya kami ini bukan hanya mendengar dengan telinga jasmani kami, That we will not only hear with our physical ear, tapi kami juga boleh mendengar dengan telinga rohani kami. but also with our spiritual ears. Kami juga boleh melihat kemuliaan Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Mu. That we can see your glory shown through your word. Berkati hamba-Mu, berkati juga Saudara Karista yang menerjemahkan. Berkati kami semua yang merenungkan bersama-sama. Pray for bless your servant, bless the translator, and all of us who will hear your word. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Ya, jangan berzinah. So yeah, you shall not commit Ya, adultery. ini adalah satu perintah yang directed against the sin of lust. Ya, so sin of lust. So this commandment is directed to the sin of lust. Kalau kita di dalam mengenal tradisi medieval spirituality, itu ada yang namanya 7 deadly sins. So in the medieval time, we know that the 7 deadly sins. Ya, ada yang disebut dengan 3 sins of desire, ya, sins of desire. So we know 3 sins of desire. Ya, itu yang pertama, ya ini urutannya mungkin nggak terlalu penting ya, tapi ada lust, lalu kemudian ada greed, dan satu lagi itu adalah gluttony. Ya. So we have 3 sins of desire, which is lust, greed, and gluttony. Menarik, saya ini ke-7 dan ke-8. Ke-7 ini urusannya dengan lust, ke-8 itu urusannya sebetulnya dengan greed ya, actually. And the 7th commandment has something to do with lust, and the 8th commandment has something to do with greed. Apa sih substansinya? Kenapa Tuhan memerintahkan supaya tidak berzina? Gitu. And why did God command us not to commit adultery? So kemarin kita membaca dari ini ya, Heidelberger Catechismus. And yesterday we have discussed about this in Heidelberg Catechism. Menarik di situ waktu kita membaca tentang perintah yang ke-7 ini ya, perintah yang ke-7. And very interesting when we read there what's written about the 7th commandment. 7 ya, benar ya? Yeah. Ya benar, saya dengar agak second. Oke, sorry. Perintah ke-7 ini ya, saya itu adalah diterjemahkan di dalam, bukan diterjemahkan sih, ini Heidelberger Catechismus karena bahasa Jerman ya, saya. Itu ada muncul istilah Zugelosigkeit gitu. Bahasa Inggris pakai istilah unchastity ya. So in Heidelberg Catechism, it is written that the sin of adultery also has something to do with Zugelosigkeit in German or unchastity in English. Ya, I think Zugelosigkeit ya enggak apa ya? Ya bukan unchastity kali ya kalau bahasa apa ya terjemahan bahasa Inggris ya. Zugelosigkeit itu apa? Liar. Well. Iya liar gitu kan. Zugelos itu yang nggak bisa dikekang gitu ya. Ini lust itu something yang zugelos gitu. So in the German Heidelberg Catechism, the word Zugelosigkeit, which is used, it's actually meant to be wild, that it cannot be controlled. And lust is something that is wild. Ya ini seperti kayak kuda yang nggak bisa dikekang, nggak bisa dipegang gitu ya. Ini dan mau ya melampiaskan nafsunya sendiri gitu. It's just like it's a wild horse that just wants to run. You cannot hold it captive. And yeah. Di dalam bahasa Inggris saya pakai istilah chastity, unchastity, berarti lawan katanya gitu ya. In English, the word chastity is used, so the opposite is unchastity. Kepentingannya apa sih? And what is there the importance? Apakah sekedar orang Kristen tuh harusnya pokoknya rapi gitu ya, in ordnung, terus kemudian bisa menguasai dirinya. Kalau kayak begini kayaknya nggak terlalu unik kali ya, agama lain juga mengajarkan ini juga. Is it talking about how Christians have to be in order, we have to be tidy? I mean, this is not something that we only find in Christianity. Tapi kalau sudah baca dalam perjanjian lama ya, seringkali ini ya dosa perzinahan ini dipakai digunakan untuk
menyatakan ketidaksetiaan ya terhadap Yahweh. Dan ini baru ini baru particular nih ngomong kayak gini. But if we read in the Old Testament, the word adultery is often used to depict the unfaithfulness to Yahweh. So ini bukan cuma sekedar penguasaan diri, Again, kalau penguasaan diri ya agama lain ada lah penguasaan diri ya, nggak necessarily Christian, even Greka kuno juga mengajarkan self control juga. So of course it's not only talking about self-control because we can find the aspect of self-control in other religions such as the Greek. Ya ini bicara tentang the dangers of unfaithfulness. Ya. So here the commandment is talking about the danger of unfaithfulness. Apa sih yang terjadi dengan perjinahan itu ya? Perjinahan, apa sih persoalannya? So what is actually the problem of adultery? Ya kita mereduce hubungan personally itu ya, diredusir sampai sebatas cuma kenikmatan badani saja. Gitu. The problem is that we reduce this personal relationship to a mere physical enjoyment. Kenapa sih Jeff pornografi itu garing gitu ya? Kenapa pornografi itu garing gitu? And why is pornography very dry? Ya karena menjanjikan kepada kita kayak semacam kenikmatan körperliche Befriedigung gitu ya. Tapi sebenarnya nggak pernah ada personal relationship itu. Because it gives us a physical enjoyment but not a personal relationship. Maaf ya, saya kasih contoh yang benar-benar ini ya, benar-benar apa istilahnya? Kasar ya, vulgar gitu. I will give maybe a pretty vulgar example. Orang melampiaskan nafsunya dengan binatang misalnya. Maaf ya, contoh ini ya. Maybe for example, people having sex with animals. Ya, horrible kan saya. Tapi kenapa horrible gitu? Saudara, ya iyalah harusnya dengan orang kok dengan binatang gitu. Ya, apakah itu saya alasannya? We know that it's horrible, but why is it horrible? Is it because where it's only between man and animals? Is it only that? Karena kita nggak mungkin ada personal relationship, apalagi covenantal relationship dengan binatang, nggak mungkin nggak mungkin gitu. But because we know we can never have a personal relationship or even covenantal relationship with an animal. Kita juga nggak bisa ada covenantal relationship dengan layar ini ya, kalau kita pornografi, nggak mungkin ada personal covenantal relationship dengan screen ini, nggak mungkin banget nggak mungkin itu gitu. Or in the case of pornography, we can never have a covenantal relationship with our screen. Tapi ada seperti kayak dunia ini memberikan kemungkinan gitu ya, kita bisa ada körperliche Befriedigung itu, ya itu nggak perlu ada faithfulness gitu. But this world gives us this options to have this physical enjoyment without any covenant, Ya, ini adalah orang-orang yang sebetulnya itu cenderung menginstrumentalisasi yang lain ya, termasuk menginstrumentalisasi manusia. And this is actually people who tend to use other people as tool and also so other humans Ya, as tool. mungkin kalau bisa juga sekaligus menginstrumentalisasi Yahweh. And if it's possible, I will also make Yahweh as my tool. Kalau Yahweh beneficial, ya oke lah, saya setia, saya beribadah. Tapi kalau nggak beneficial, ya sudah, tinggal aja. So if Yahweh is beneficial, then I will worship Him. But if not, then I will just leave Him. Kalau gereja beneficial, ya oke saya datang. Kalau nggak beneficial lagi, ya tinggal aja lah. Aduh, tinggal aja, kayak kurang gereja apa. Or maybe if the church is beneficial, I will stay there. But if not, I will just maybe seek for another church. Sudah, kita melihat di dalam perjanjian lama ya. Ini bahwa istilah dosa perzinahan ini dipakai juga ya untuk penyelewengan dari Yahweh. Itu menyatakan bahwa ini dosa serius gitu. And we see in the Old Testament that the word adultery is used also to depict the unfaithfulness against Yahweh. This is to say that this sin is very serious. Tuhan ingin menghindarkan kita ya dari dosa adultery ini ya, supaya keluarga itu boleh dilindungi, so ada protection ya untuk family. And God gave us this commandment to stay faithful and also to protect the family. Jadi core issue-nya itu adalah protection of the family. So ini penting gitu.
And so the core issue is the protection of the family, which is very important. Semua ini ya, unfaithfulness, disloyalty atau opportunistic or whatever lah, ini kategori itu semuanya. Itu akan menghalangi kita untuk bisa menghidupi the story of being one household, one family ya. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. No such thing dengan disloyalty, unfaithfulness, apalagi opportunistic, nggak mungkin itu. So disloyalty, unfaithfulness, this will avoid us to have this one family, one godly family. Sudah tahu kan yang namanya family itu. And of course we know what family means. Family itu bukan selalu mulus ya hubungannya kan ya, kita tahu gitu. And we know that in a family there's no smooth relationship. Kita bisa ada argument, We can have arguments. kita bisa ada konflik bahkan. We can also have conflicts. Kita bisa saling menyakiti ya, realistically speaking gitu, disakiti dan menyakiti. And realistically speaking, we can hurt each other. Tapi kalau family lalu bagaimana sih? Kalau itu family apa? Ya saudara tetap stay di situ kan. That's family gitu. But we know that if it's a family, even though we are hurt, we will stay in that family. Kan kalau kita betul-betul menghargai ini family, misalnya konflik terus kemudian langsung minggat gitu misalnya ya. Loh, gimana ya orang ini ya? Udah putus hubungan gitu misalnya. Cerai gitu. Ya ini bukan family namanya kalau kayak begini. If we really appreciate our family, even though we are hurt, we will not just run away from our family or just cut our relationship with them. So, healthy family, keluarga yang sehat itu bukan ditandai dengan gak ada konflik sama sekali. So, itu mah gak realistis kayaknya ya. Itu dunia Cinderella kali ya. Gitu. And of course, a healthy family is not a family without conflicts because we know that it's very unrealistic. It's just a fairy tale. Ya, tapi family yang sehat itu ya, itu ditandai dengan despite ada konflik, despite ada gesekan, and you still stay, itu family namanya gitu. But a healthy family is where you stay when you stay in the family despite all the conflicts that we find in this family. Jadi perhatikan deh, memang kita sedang bicara tentang dosa perzinahan, tapi secara prinsip kan kita bisa hayati juga, even church as a household juga bisa loh, kita menghayati ini. And of course, we are talking about adultery, but we can also talk about it in the sense of church as a family. Ya, kalau kita betul-betul one family in God, ini household of God, then ya kita stay harusnya gitu. If we are truly a family, a household of God, then we ought also to stay in this church. Ya, kecuali saudara pindah kota, pindah luar negeri ya nggak harus stay lah, ini apa ya pindah-pindah aja nggak apa-apa juga sih, di sana ada gereja lain, itu lain isu ya Of course, it's another issue if you move to another city, another countries, then you can, of course, find another church in that place. Kita sekarang hidup di dalam apa dunia society yang kayaknya terlalu gampang ya dengan pindah-pindah gitu ya. Maksudnya seperti kayak mengondusikan opportunism gitu ya. And we now live in times where it seems easy to move from one place to another place to make a conducive situation to be opportunistic. Zaman dulu itu namanya orang kerja itu ya stuck di situ terus gitu kan ya, sampai nama keluarganya itu adalah nama kerjaannya gitu kan ya. And in old times, maybe sometimes in years before, we know that people tend to stay with one job, even that became their last name. Bukan cuma dia, tapi keluarga turunnya. Ini John Taylor, ntar punya anaknya nama Matthew Taylor, punya anak lagi Peter Taylor, Taylornya nggak pindah-pindah, Taylor terus gitu ya. Ini adalah keluarga Taylor, memang keluarga penjahit gitu ya, atau sailor atau apa gitu ya. Itu last name adalah berhubungnya dia, vocationnya dia. So not only that person, but it goes on and on, generation to generation. Taylor, Matthew Taylor will have son named Taylor as well, and this is his last name. Their last name is their vocation. Ya memang rather statis ya kalau dilihat dari perspektif sekarang gitu ya, kayak kita rasa kasihan juga ya nggak bisa move kayak gini ya, sekali Taylor selama-lamanya Taylor. And maybe if we see it with our modern point of view, it seems so static, like okay, you cannot have a dynamic in life if once a Taylor, always a Taylor. Tapi kita sekarang ada di dalam pendulum yang satu gitu ya, pendulum yang satu di mana kita itu gampang sekali ya, saya memutuskan hubungan gitu atas nama gaji yang lebih baik gitu. Hidupnya lebih ada kualitasnya gitu ya, dan ya nggak urusan gereja ya gitu, kerjaan ya gitu, perhaps pacar juga gitu, everything saya semuanya juga kayak gitu, nggak ada yang namanya loyalty itu goblok itu, loyalty itu.
But we are actually currently living in the other extreme. So easy for us to work for a better wage, for better life quality, not only in the workplace but also in the church, in relationship. So it's loyalty is seen by people as foolishness. Jadi waktu kita mendengar kalimat ini, jangan berzina. So when we hear the sentence, you shall not commit adultery, Bukan cuma tentang purity atau chastity saja, ya ini penting of course itu. it's not only about purity or chastity, although we know those two are also important. Tapi bahwa kenikmatan yang Tuhan berikan, termasuk kenikmatan corporalis itu ya, termasuk seks ini yang beautiful, yang dikaruniakan oleh Tuhan. But the physical enjoyment that God has given us, also including sex, which is actually something beautiful that God has given us as a grace, Itu comes bukan tanpa komitmen, bukan tanpa loyalty, bukan tanpa faithfulness gitu loh. that this comes not without faithfulness. Di dalam zaman romantik ya, saya ada filsuf namanya Søren Kierkegaard, sangat terkenal, dia orang Denmark. In the Romantic era, there's a philosophy which is Søren Kierkegaard, which is very famous. Ya, dia membagi kehidupan manusia ada 3 tahap ya. Salah satu tulisannya itu membicarakan ada tahap estetis, tahap etis, lalu tahap religius. So he divided humans' life into 3 different parts, different Bukan parts sih, apa ya? stages Yeah. The aesthetic stage, ethical stage, and religious stage. Religious stage-nya sih agak unik ya, so kita susah ngikutin sih terus terang. Tapi yang kita tertarik mungkin aesthetic stage ke ethics stage itu apa gambarannya? The religious stage is actually a bit unique. It's hard to follow that, but we are interested in the first 2 stages, aesthetic and ethical. So orang romantik namanya itu dalam zaman romantisisme ya. Itu pleasure, enjoyment itu penting gitu untuk orang romantik. And for romantic people who live in that era, pleasure and enjoyment are very important. Ya, Kierkegaard menggambarkan ya banyak orang di dalam zaman romantik itu ya suka enjoyment, pleasure gitu ya. Which is ya memang semua orang kayak gitu. And according to Kierkegaard, there are so many people living in that time that they really love this enjoyment and pleasure in their life. Ya, termasuk juga perhaps juga sexual pleasure gitu. And that probably also includes sexual pleasure. Ya dinikmati begitu saja, itu kan pengalaman estetik. Just enjoying it just like that, and that's actually an aesthetic experience. Ya bagi Kierkegaard stay di dalam aesthetic stage itu ya siapa yang nggak bisa, semua orang ya mungkin bisa kayak gitu kali ya. And for Kierkegaard, it's actually you can, of course, anyone can stay in this aesthetic stage. Tapi kalau orang itu lebih mature, lebih dewasa ya harusnya dia itu bertumbuh nggak sih? Dia itu masuk kepada yang namanya ethical stage. But if you are becoming more mature, you should grow entering the next stage, which is the ethical stage. Ya, you ada komitmen, ada tunangan, ya, ada pernikahan, lu komit gitu, lu bukan cuma menikmati badannya doang, tapi lu ada pengorbanan juga, you ada pengabdian, itu baru namanya ethical stage gitu. And in the ethical stage, you have to have commitment with that person. You're not only enjoying the physical enjoyment that you have, but you also get engaged, you also get married. Ya, dan indeed Kierkegaard sendiri juga punya tunangan ya, karena dia tahu ini nggak bisa stay di aesthetic stage itu ya, nggak cukup, itu immature gitu, kanak-kanakan. And of course, Kierkegaard himself also had a fiancée because he knows that only staying in this aesthetic stage is very immature. Saya nggak lanjutkan sampai ke religious stage ya, karena religious stage yang Kierkegaard itu aneh gitu ya. I will not continue to the next stage, the religious stage, because as I said, it's very unique. Tapi sedikit saja ya, so bikin saudara penasaran lagi gitu. Or maybe just a bit to make us curious. Ya, intinya dia waktu itu pikir masuk religious stage, akhirnya dia putusin tunangannya gitu ya. Seperti kayak Abraham mengorbankan Ishak gitu ya, itu namanya religious stage. Itu saya kurang ngerti terus, dan banyak orang kurang ngerti juga sih. Well, actually, Kierkegaard in the religious stage, he was
parted from his fiancée because he's saying that I am making a sacrifice just like Abraham making a sacrifice of Isaac and so on. Tapi yang kita lebih tertarik adalah ini loh, sorotan dia terhadap aesthetic stage ke ethical stage. I think itu sesuatu yang kita boleh renungkan di dalam bab ini. But what's more interesting is what I want to highlight is actually how he understands the aesthetic and ethical stage. Ya, perbedaannya apa? And what are the difference? Ada komitmen, loyalty, faithfulness, responsibility. Ini yang saya membedakan gitu. That there are commitment, faithfulness, responsibility, and those are actually the difference between those two stages. Datang ke gereja, menikmati pelayanan, ya ikut perjamuan kudus, ya hahaha hihi sana-sana, ya itu siapa yang nggak bisa? Kierkegaard mungkin akan bilang, ya itu aesthetic stage namanya gitu. To come to the church, to be served, to receive the Holy Communion, and just enjoying this fellowship. That's, according to Kierkegaard, is only the aesthetic stage. Tapi kalau saudara komit untuk melayani gitu ya, saudara membuka diri saudara, ya ada pengabdian, ya itu lain, itu bukan aesthetic stage lagi. But when you commit yourself to serve others, and that is not an aesthetic stage anymore. Balik lagi ke ini tadi hukum ke-7 ini ya, do not commit adultery. And coming back to the 7th commandment, you shall not commit adultery. Ya orang yang commit adultery, pinjam istilahnya Kierkegaard, ya cuma di aesthetic stage gitu, dia pokoknya yang penting menikmati saja. Körperliche Befriedigung, that's it gitu ya. Setelah itu ya sudah nggak usah ada komitmen, pengabdian, dedikasi apa itu. So people who commit adultery are people who are in this aesthetic stage, only seeking for physical satisfaction without any commitment, faithfulness, and so on. Perhatikan saya, agaknya bukan cuma urusan seks, tapi di dalam banyak aspek yang lain kita kayaknya somehow tertarik dengan model kayak begini gitu yang nggak usah ada komitmen gitu. And it's not only in sexual aspect, but also in other aspects where we say, no, we do not want any commitment. Saya mau pleasure, saya mau enjoyment, ya, saya mau ini, ya, tapi jangan minta saya komitmen, jangan. I want pleasure, I want enjoyment, but do not ask me to have commitment. Sudah di dalam hubungan Israel dengan Yahweh itu nggak mungkin seperti itu, saya. And we know that it is impossible in the relationship between Israelites and Yahweh. Yahweh itu waktu membuka covenantal relationship dengan Israel, ya apa yang terjadi? When Yahweh opened a covenantal relationship with the Israelites, what happened? Ya dia mengasihi Israel, ya dia berkorban bagi Israel. Waktu Israel nggak setia, dia tetap bersabar, ya, menggendong Israel meskipun dilukai. Ya ini namanya faithfulness. He loves Israelites, he keeps Israelites, and he guides them, even though when the Israelites hurt God, and that is commitment. Bapa menyerahkan anaknya mati di atas kayu salib bagi umatnya, yang dengannya ya dia ada covenantal relationship itu ya. God the Father gives His Son as a sacrifice, and there we see how the covenantal relationship between God the Father and God the Son. Ini kan bukan Allah bilang, saya mau menikmati kamu ya, jadilah umatku gitu. Saya mau menikmati kamu, taatlah gitu ya. Jadilah hidup yang berkenan kepadaku. Terus itu bukan yang kita baca loh saya di dalam Alkitab. We do not read in the Bible that God the Father just says to the Israelites, I want to enjoy you and you be my people. No, that's not what we read in the Bible. Tapi Bapa sendiri mengorbankan anaknya. But that God the Father Himself, He sacrificed His Son. Sudah lihat kan ya, ada komitmen di sini, ada dedikasi, ada pengorbanan. And we see here there's a commitment, there's a dedication, there's a sacrifice. Ya ini yang lawan katanya itu adalah perjinahan. Perjinahan itu orang yang nggak mau ada faithfulness, nggak mau ada dedikasi, nggak mau ada pengorbanan. And this is the opposite of adultery. People who do not want commitment, who do not want to make sacrifice. Dia maunya cuma kenikmatan dan kenikmatan dan kenikmatan. Life is about comfort, convenience ya, untuk saya gitu. Tapi ya sudah, saya nggak usah didikit apa-apa. Saya nggak usah korban, saya nggak usah kasih apa-apa. Pokoknya saya terus mendapatkan keuntungan gitu. People who just seek for enjoyment. I just want to be comfort. I just want comfort. I want convenience, but I don't want to sacrifice anything from our life. So balik lagi ya saya. Kalaupun tadi Heidelberger Katekismus pakai istilah ini ya. Zugelosigkeit, Gott verurteilt
verurteilt alle Zügellosigkeit. So, kalau nggak Zügellosigkeit berarti apa? And coming back also to the Heidelberg Catechism, that God condemns all unchastity or actually Zügellosigkeit. Ya lawan katanya dia mau supaya kita masih di dalam Heidelberger Katechismus rücksichtsvoll, verantwortungsbewusst, ya. So sangat dekat ya dengan yang dibicarakan Kierkegaard, and yet ini much earlier daripada Kierkegaard. So what is actually the opposite of that, which is to be responsible and to Rücksichtsvoll, verantwortungsbewusst. to, Masih cek juga sih bahasa Inggrisnya apa ya gitu ya. bahasa Inggrisnya di Heidelberg live Catechism. decent and chaste lives. And that is actually what Kierkegaard also said, although we know that the Heidelberg Catechism is actually way older than Kierkegaard. Ya, so that's the beauty ya, Syekh. Kalau kita bertumbuh ya ini dibedakan ya daripada kekanak-kanakan, daripada immature, childish, bedanya apa, Syekh? And that is actually the beauty of it. And what is actually the difference to have a childish, immature life? Yaitu bahwa orang yang dewasa itu berani berkomitmen, Syekh. Sederhana ya. That people who are mature, they have the courage to have commitment. Berani masuk ke dalam ikatan, ya ini covenant bond, itu kan ikatan namanya gitu. They have the courage to enter a commitment, a covenant relationship. Seperti Yahweh mengikatkan dirinya dengan Israel, ini kan masuk ke dalam ikatan. Yahweh setia gitu, kepada Israel, bukan kejebak ya, Syekh. Bukan gitu. Just how Yahweh also entered the covenant relationship with the Israelites, he is entrapped by this covenantal relationship. Ya bijaksana dunia nggak akan mengerti ini, Syekh, karena pikirnya ya ini orang yang kejebak gitu ya, ini apa? Kejebak, syukurin lu akhirnya nikah sama gua gitu misalnya ya, kejebak lu sudah gitu kan, itu pikiran apa ya, Syekh, kayak begini nih. And the wisdom of this world cannot understand this. They think, oh, now you're entrapped with this covenantal relationship with me because you're married to me. Tapi ini adalah satu undangan bagi ya, lagi-lagi ya, Syekh. Ten Commandments ini it's a happy program gitu. But again, the Ten Commandments, it's actually a happy program. It's a joyful invitation for all of us. Orang yang joyful itu, Syekh, hidupnya itu bisa diikat gitu. Dia bebas untuk diikat gitu. Nggak mengerti kan ya dunia kayak begini kan. People who are joyful, they are free to enter a covenantal relationship, to be bound by this relationship. And this cannot be understood by the world. Karena dunia akan mengerti ya yang namanya joyful freedom itu saya nggak terikat sama apa-apa, ya itu namanya freedom. Ya ini kan ya, ini bijaksana dunia. And the world understands joyful freedom by not having any bondage to anything. Itu orang yang nggak bebas sebetulnya, Syekh. And that is actually not freedom. Ya itu orang yang kanak-kanak, orang yang immature, yang nggak dewasa sebetulnya. Those are actually childish and immature people. Sama ya, Syekh, kita bisa terus-terusin sampai ke pelayanan lah, ke apa, ke marriage, ke pelayanan. Sama, pelayanan juga sama. Saudara perlu ada komitmen juga kan, sama di sini. And it's also the same thing in any other aspects. In our serving God, also in marriage, it's basically the same thing. Kenapa orang nggak suka melayani? Ya karena lagi-lagi dia takut terikat, iya kan? Why people are afraid to take part in the service of the church? Because they do not want to be bounded by this. Saudara kalau kasih sumbangan itu yang di form itu ya, setiap bulan 50 euro gitu misalnya kan ya. Bisa nggak sih yang one time off aja gitu ya, saya kasih sekali, mungkin boleh lebih lah berapa gitu ya, 250, 300, tapi sekali aja ya, jangan yang saya keikat mesti setiap bulan kayak begini terus, ini bahaya ini kayak begini. Maybe if we have to commit to give a part of money every month, maybe we'll ask, can I just give it only once so I will not be bounded by this? Saya tanya satu pertanyaan sederhana ya, Syekh. And I will ask a simple question. Kita mengenal Tuhan, Tuhan yang sejati. Do we know the true God? Tuhan yang sejati itu mengikatkan diri, that is the Tuhan yang sejati. The true God, He is willingly bounded, and that is a true God. Ya, kalau kita mengenal Tuhan yang mengikatkan dirinya, harusnya kita yang mengenal itu jadi seperti Dia nggak ya seharusnya gitu. If we know the God who is willingly be bounded Himself, and we as His followers, can we live like Him? Hukum berikutnya, you shall not steal. And the 8th commandment, you shall not steal.
Kalau tadi kita bicara tentang family, ya kita bicara tentang faithfulness, kita bicara komitmen, dedikasi. If we before talk about family, commitment, dedication, covenant, Kita di sini bicara tentang kemungkinan ya, kesempatan yang diberikan Tuhan. Kita ini ya perlu bekerja. and now we are talking about the possibilities, chance that God has given us to work. Tadi family ya, sekarang ngomongin work ini. Before we talk about family and now we talk about work. Ya, orang yang bekerja dia boleh menikmati ya fruits of their labor, buah daripada hasil pekerjaannya. People who work, they can enjoy the fruits of their labor. Memang ini bukan mengajarkan bahwa kita jadi feel deserve ini hasil kerja keras saya deserve untuk menikmatinya karena ini kan punya saya yang kerja. Ya bukan itu ya spiritnya gitu. Of course, it's not talking that we about the spirit of entitlement, that I am entitled to this enjoyment because I deserve it, because I have worked for it. Hari ini by the way ini enter Dankfest ya hari ini ya. Ini kan enter Dankfest hari ini. Today is in Germany is Ernten Dankfest, which is celebrating the reaping season. Ya, tadi pagi kita khotbah tentang ini. And this morning I have preached about this. I think salah satu poin yang penting ya enter Dankfest sederhana sebetulnya. And I think the main point of Ernten Dankfest is actually pretty simple. Ya saudara boleh work, even perhaps juga work hard ya. Saudara benar-benar sudah hard gearbeitet ya sih, ya boleh saja gitu. Of course, you are allowed to work hard. But the fruits of your labor itu tetap adalah Gabe Gottes. Itu bukan hasil kerja kerasnya saudara gitu. Itu adalah pemberian Tuhan. But the fruits of your labor is not the result of your hard work, but it's still the grace of God. Apa sih kaitannya dengan do not steal di sini ya? You shall not steal. And what is the connection with the 8th commandment? You shall not steal. Ya kalau kita kerja baik-baik ya saya, kita kerja baik-baik ya dan kita nggak perlu stealing gitu loh saya, karena ada hasilnya kan, ada berkat Tuhan. That means that if we work well, then we do not have to steal because we have received the grace from God. Ya, tapi kalau kita nggak kerja, kita malas-malesan dan sebagainya, nah ini dia akhirnya kita nggak mendapatkan fruits of our labor, akhirnya kita ya mesti nyuri kanan kiri lah, membebani orang lain, pinjem uang sana sini, nggak bayar dan seterusnya. But if we are being idle, we are too lazy to work, then we have to steal from many people. We borrow money, we do not give it back, and so on. Kemarin again di Heidelberger Katekismus saya ini menarik bagian ini, mesti mengulangi ya. And again, yesterday we also have talked about this in Heidelberg Catechism. Waktu bicara tentang jangan mencuri ya, itu bukan cuma mencuri punyanya orang lain, itu anyway itu termasuk crime gitu ya. Orang Kristen nggak usah ngomong ini lagi kali ya. Orang nggak Kristen pun tahu bahwa mencuri punya orang itu is a crime, bukan saja sin tapi even crime gitu. So this commandment is not only talking about stealing other people's stuff, because we know that that's a crime, and even non-Christians also know that that is a crime. Tapi di sini misalnya ada penjelasan ya di pertanyaan Frage 110 dikatakan. But there's an explanation in question number 110. Ya, di bagian bawah ditulis di situ verbietet auch allen Geiz und alle Verschwendung seiner Gaben. Ja, Geiz, Verschwendung. So the last sentence in addition, God forbids all greed and pointless squandering of his gifts. Nah, ya, di dalam bahasa Inggris itu cuma ada terjemahan greed itu ya. Greed sudah tahu kalau kita terjemahin bebas. Greed itu apa? Saudara kan terjemahin ya keserakahan gitu. Greed kan greedy itu keserakahan. So interestingly, in English we only have the word greed, which is greed. Ya, kalau bahasa Jerman itu Geiz ya. Saudara tahu Geiz itu apa? Ya, kikir ya, pelit gitu. But we also have in German the word Geiz or geizig, which means not willing to give. Geiz itu berarti mungkin kita bisa bilang, loh terserah saya kan ya, ini kan punya saya. Saya yang kerja keras kok, mana bisa saya dituduh pelit? Urusannya apa coba? And when we talk about guides, it's also the spirit, oh I have worked for this, it's my own, so it's up to me how to use it. Itu bagian yang Tuhan tuh seharusnya mau kita menyalurkan kepada orang lain ya. Tapi kita tetap pegang ya.
that is stealing, saya. But actually, when God has given us a blessing and that we should forward to others, but we do not do it, but we keep it to ourselves, that's also considered as stealing. Karena itu bukan porsinya kita, itu bagian yang dititipkan kita supaya kita terusin ke orang lain. Because that is not our portion. God has given it to us to be forwarded to other people. Ya, ini bukan cuma tentang uang, Saya percaya uang itu yang paling sederhana. Kalau kita gagal di dalam uang, kita akan gagal di dalam bagian yang lain, saya. Uang itu yang paling sepele, saya. Kalau kita nggak bisa taat di dalam bagian uang, nggak usah ngomong yang lain. And it's not talking only about money, although I say that money is the most basic things. If we fail to keep this commandment in the money aspect, in the financial aspect, then we probably will fail in any other aspect. Ini termasuk juga aspek lain, ya, waktu saudara, perhaps juga perasaan, talent, gifts, every resources saya ada pada kita, bukan cuma uang, bukan. And it's actually talking about every resources that we have in our life, our time, our life, everything. Tapi hati-hati ya saya dengan cinta uang. But be careful with the love of money. Pendeta Stephen Tong saya pernah menyoroti dan saya setuju dengan tafsiran ini ya. Ini penting ya, sudah dengarkan. Pastor Stephen Tong has talked about this, and I agree with this. You should also listen to it. Saudara perhatikan ya, di dalam Alkitab ya, cerita orang-orang yang terjerat karena cinta uang. Semuanya binasa, semuanya. Pay attention to all the stories in the Bible of people who love money. They all perish. Yudas, urusan uang kan ya. Judas Iscariot, it's also talking about money. Ananias, Safira, urusan uang itu. Ananias and Sapphira, also about money. Pemuda yang kaya ya, yang diminta Yesus untuk menjual, itu dia nggak mau menjual. Itu urusan uang lagi kan. The rich young man also struggled with money. Termasuk cerita di Perjanjian Lama ya, orang yang mencuri rampasan dari musuh. Lagi-lagi urusan harta dan uang gitu. Also including all stories in the Old Testament, people who steal from other nations, and that's also talking about money. Nah, saya nggak mau melunakkan dosa lust ya, bukan itu. That's not my motivation. So, jangan salah ngerti gitu. I do not want to underestimate the sin of lust. Tapi kalau sudah baca dalam Alkitab ya, ada pelacur, itu sin of lust kan ya, itu bisa diampuni dosanya gitu, masih bisa bertobat. But if we read in the Bible, even prostitutes, they can still repent. Tapi coba sudah baca Alkitab, mana yang cinta uang lalu terus kemudian akhirnya diampuni dosanya? Gak ada satupun, saya. But let's open our Bible. Let's see for people who love money and who were forgiven. No one. Kecuali dia sungguh-sungguh bertobat ya. Of course, except that person truly repent. Seperti Sakeus itu, ya dia tahu uang itu bukan segalanya dalam kehidupannya. Dia diselamatkan. Just like Zacchaeus, because he realized that money is not everything in their life, and he at the end was saved. Alkitab sampai mengatakan itu loh, cinta uang, akar segala kejahatan cinta uang. Gak pernah dikatakan lust itu akar segala, gak ada ya saya ayat itu. Again, jangan salah mengerti ya. Saya bukan sedang melunakkan sin of lust, bukan itu poinnya. Of course, again, I'm not underestimating the sin of lust. But the Bible says love of money is the root of all evil, not lust. Yesus sampai mengajarkan ya, ikut Allah atau mamon gitu. Yang melayani mamon berarti nggak mungkin menyembah Allah. Menyembah Allah nggak mungkin ikut mamon. Perbandingan ini sampai keluar juga kayak begini ya. Ada nggak saya perbandingan tentang apa? Ikut Allah atau perempuan? Nggak ada kan ya? Nggak ada gitu. Tapi mamon dan Allah itu langsung berarti apa saya? Mamon itu punya kekuatan untuk menarik saudara menyembah dia. And Jesus even said, you either serve God or you serve Mammon. And this comparison, this comparison of things we do not find in any other stuff. It's not talking you either follow God or follow women. Why? Because Mammon or money has the tendency to pull us to worship it. So hati-hati ya, saya waktu di sini dikatakan you shall not steal. Bukan cuma, yes, saya enggak ya, mana saya selalu bayar di supermarket, saya pergi ke restoran, kasih tip loh, kasih tip lebih dari 10% lagi, meskipun berasa agak sedikit bodoh sih, tapi saya enggak gitu ya, oke sih, saya mungkin enggak pernah nyolong, oke.
So again, we have to be very careful with this commandment, you shall not steal. Although maybe we are saying, no, I have not stolen anything. I even give more money when I pay in the restaurant. Tapi Tuhan tahu sebenarnya hati kita itu terikat dengan apa atau dengan siapa. Tuhan itu tahu. But God truly knows what our heart is in bondage with, and God really knows that. So, balik lagi Heidelberger Katechismus. Verbietet auch allen Geiz, tadi ya kita kekikiran, ya, ketamaan. Back to Heidelberg Catechism, God forbids all greed. Tapi juga perhatikan, alle Verschwendung, ya bukan cuma Geiz itu kan kikir ini gitu ya. Tapi juga terlalu royal, tapi royal untuk boros-boros gitu ya, spending too much akhirnya hidup ekstravagan dan seterusnya. But not only greed, but also the squandering of his gifts, pointless squandering, using so kind of like a royal lifestyle. Yang paling susah ditoleransi itu ya, saya. And that is actually very hard to be tolerated. When it comes to my pleasure, ya, kalau itu tentang kesenangan saya berani spend. Mau ngomong apa? Ngopi, high tea, restoran, traveling, cruise, saya ada budget untuk itu, tapi bukan untuk pekerjaan Tuhan. So if it comes to my own enjoyment, to go to beautiful cafes, traveling, buying stuffs, that's for my own enjoyment, but not willing to use the money for the work of God. Kalau untuk pekerjaan Tuhan mendadak, hidup saya ini susah, saya ini bukan konglomerat, saya ini struggling gitu. Tapi urusan traveling mendadak jadi orang kaya raya. Gitu. Heran deh saya. So if it's for the work of God, we suddenly say, no, I'm not rich, I'm not a millionaire. But if we talk about traveling, I have budgets for that. Kalau untuk keluarga kita sendiri, kita berani spend karena important ini untuk keluarga saya. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, nanti dulu, ini kan uang saya. Spending money for my own family, it's so easy because it's my family. But using it for the work of God, wait a moment, no. Saudara jangan salah mengerti ya, Tuhan gak perlu uang saudara sih. Tuhan benar-benar gak perlu uang saudara, gak perlu sih. And let's not misunderstand that because God doesn't need our money. Saudara jangan pikir saudara belas kasihan kepada Tuhan. Mana ada sih Tuhan mengemis kepada saudara, mana ada itu ceritanya. We think that we are being merciful to God, that God begs us for our money. No, it's not that way. Kalau kita masih bisa berbagian, itu belas kasihan. Bukan karena Tuhan ngemis kita. Gitu. Gak ada, Tuhan perlu saudara dan saya itu gak ada. Benar-benar gak ada itu. If we can still take part to the work of God, that is actually God's mercy. Jangankan pekerjaan Tuhan ya. Kadang-kadang orang melakukan diakoni ya. Itu juga gak dikasih kesempatan oleh Tuhan. Maybe not even taking part in the work of God, but to do diaconal works to help people struggling. Sometimes that chance is not even given to us. Kita pikir kita yang menentukan saya mau kasih siapa, orang miskin yang mana saya kasih. Bukan. Tuhan yang tentuin, saudara dikasih kesempatan atau bukan. Bukan saudara yang tentuin, Tuhan yang tentuin itu. We think that we can decide to which poor people we want to give our money. No, actually God gives us the chance to share our wealth with this poor. Ada orang setelah sakit baru ingat ya, iya saya harusnya lebih generous ya hidup ini. Selama ini saya hidup, ya kalau Tuhan masih kasih kesempatan. Ada yang nggak dikasih kesempatan, dia tetap mati kaya raya dan Tuhan nggak kasih kesempatan hidupnya jadi berkat. There are people who realize after they got sick and they got healthy, I have to share more, but that's not happening to all people. Sometimes they die and they die as a rich people that they don't have any chance to share their wealth with the poor. Tuh siapa sih? Siapa sih? Bill Gates atau Steve Jobs ya? Saya agak lupa gitu. Ya, salah satu ya. Tapi saya nggak tahu ini historis atau enggak ya, karena meme di internet itu problematis ya, kadang-kadang dibilang Socrates lah siapa, ternyata nggak tahu siapa sebenarnya yang ngomong ini. Well, anyway, kutipannya yang bagus bukan orangnya siapa gitu ya. So yeah, I saw a quote on social media. Not sure if it's historically correct from Steve Jobs or Bill Gates, but the quote is very beautiful. Enggak beautiful sih okay. dia. Ini interesting. Quote ya interesting. So yeah, the quote is very interesting. Interesting, dia bilang, if you are born poor ya, itu it's not your fault gitu. Tapi kalau if you are die poor, that is your fault gitu. Itu persoalan lu.
Kalau lu lahir miskin, ya oke lah, orang lain-lain lah ya, ada yang lahir miskin lah, itu nggak ada persoalan. Tapi kalau lu matinya poor, itu lu persoalan, kenapa lu nggak bisa kaya gitu. So yeah, that's the quote. Yeah, so Sudah ya? if you're born poor, you cannot do anything about it. But if you die as poor, that's actually a problem. Why don't you work that you still stay poor? Interesting ya, jangan-jangan saya ngomong kalimat ini sudah terbakar lagi hatinya. Inilah firman Tuhan. Gitu. It's very interesting. Let's not be burnt with spirit because I say this sentence. Saya compare sama ini ya, kalimatnya Pak Tong. Ya. I will compare it with a statement from Pastor Stephen Pak Tong. Tong bilang, kalau lu mati kaya, lu malu banget, tau gak sih? Kalau lu mati lu kaya, lu malu banget. He said it's an embarrassment if you die as a rich person. Itu berarti lu nggak bagi. That means that you do not share. You nggak dipakai Tuhan berarti untuk jadi berkat untuk orang lain. That you are not used by God to be blessing for others. Yang mana sih? Stephen Tong atau Stephen Jobs yang mana ya? So which statement do we prefer, from Pastor Stephen Tong or Stephen Jobs? Harap Tuhan mengampuni kita, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Again, bukan Dia yang perlu kita, bukan. Tuhan sih nggak perlu kita. May God forgive us and be merciful to us because we know again that God doesn't need us, we need Him. Tapi jangan mencuri, itu bagiannya orang lain. Jangan mencuri. But you shall not steal other people's part. Jangan mencuri bagiannya Tuhan, itu uangnya Tuhan. Jangan mencuri. Do not steal God's portion, God's part. Do not steal. Dan again, bukan cuma uang, yang lain juga gitu. Ya, again, yang lain, bukan cuma uang. And of course, again, it's not only talking about money, but also other resources. So, balik lagi Heidelberg Katekismus ya. Alle Verschwendung seine Gaben. Verschwenderisch. Saudara spend yang nggak seharusnya. So going back again to Heidelberg Catechism, pointless squandering of his gifts. Beberapa waktu lalu kan ini ya, Pope Franciscus kan pergi ke Indonesia ya. Inspiring ya, salah satu hal yang inspiring itu kesederhanaannya kan ya, kesederhanaannya. So sometimes ago, Pope Franciscus was visiting Indonesia, and interesting is about his simple life. Banyak orang ya, inspired dengan kesederhanaannya. I think memang inspiring gitu Dan saya bilang kita juga nggak perlu nyinyir gitu ya. Ada orang yang harus nyinyir, terus mau apapun juga pokoknya harus selalu ada salahnya. Itu orang yang sempit deh hatinya itu. And many people were inspired by his life, which is actually truly inspiring. But also some people were being skeptical about him. Kita mesti fair ya, melakukan diferensiasi. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, kalau good ya good, kalau salah ya salah gitu kan ya. Jangan prejudis dong. Of course, we have to be fair in our differentiation. True is true, false is false. Do not have this prejudice in our life. Tapi kalau boleh mengembangkan itu ya, apa sih yang menarik dengan kesederhanaan gitu? Why kesederhanaan itu menarik gitu ya? But if we talk about a simple life, why is a simple life actually very interesting? Karena kalau kita salah mengerti, ntar kita nggak dapat substansinya. Lagi-lagi ya, urusannya jadi apa ya? Bukan dapat esensinya, tapi dapat fenomenanya doang, which is nggak menarik itu kayak gitu. Because if we understand it wrongly, we will just get a mere phenomenon, but not understanding the true point of a simple life. Yang pasti kesederhanaan itu bukan menarik karena bisa sederhana gitu. So saya bisa lebih sombong karena jam saya merek Casio di bawah 200.000 gitu misalnya. So saya lebih sederhana daripada kamu. Kamu kayaknya kurang sederhana gitu. Ditambah ini saya menang gitu. Ya, bukan ini kali ya. Kalau kayak gini ya untuk apa poinnya gitu. So to live simply is not, of course, to boast our simplicity of life, to boast like, okay, I have a cheap watch, my watch is cheaper than you, so my life is actually simpler and more content than you. Ada orang sombong karena kekayaannya, mungkin ada orang sombong karena kesederhanaannya juga, ya nggak poin juga tuh kayak gini ya. Some people boast of their richness, and some people boast of their simplicity of life. Nggak poin, ya. Which is actually not the point. Ya. Tapi kesederhanaan itu ya, keindahannya itu, saudara mesti mengerti dalam konsep relasional gitu, relasional. But to live simply, we have to understand it also in a relational understanding.
Karena kalau hidup saya sederhana, saya lebih bisa bagi. That's the thing, itu loh. Because if I live a content life, that means I can share more. Tapi kalau hidup kita itu nggak sederhana, kita itu nuntut, demanding. Ya bagaimana sih saya mau melayani orang lain itu gimana caranya? Saudara mau bagi itu, apaan yang mau dibagi? Mau saudara resek kayak gitu? And if we do not live simply or content, it means we are demanding to have more and more. And of course, that means we can never share. Ya, nggak ada yang bisa dibagi kan, karena ya kita kayaknya demand for ourselves untuk diri kita sendiri. Gitu. We have nothing to share because we demand everything for ourselves. Yesus itu sederhana, betul kan ya? Hidupnya sederhana, kita tahu dia sederhana. Gitu. And we know that Jesus Christ lived a simple life. Ya, di dalam kesederhanaan dia bebas, dia bebas. And Dia bebas menaati kehendak Bapaknya. And in it, he is truly free to obey God. Di dalam kesederhanaan dia bebas untuk mengasihi siapa saja. Gitu. Dia nggak ada ikatan dengan apa gitu. Saya dari kasta ini, ya, nggak boleh ngomong sama itu. Saya tingkat pendidikannya ini kurang cocok. Nggak ada, dia nggak ada gitu-gituan saya. Karena apa? Ya karena dia sederhana. And in his simplicity, he is free to love any people. He is not talking because I have a higher class than you, I cannot talk to you. No, he is not bounded by all those things. Makanya saya sederhana ini bukan demi kesederhanaan sendiri. Kalau sederhana demi sederhana, ya again apa poinnya sih sederhana demi sederhana gitu. So of course, living simply is not for the sake of simplicity, because why do we live for the sake of simplicity? Tapi simplicity, living a simple life, ya, supaya bisa lebih jadi berkat, lebih bebas jadi berkat untuk yang lain. Itu maksudnya sederhana. Gitu. But simplicity, to live a simple life, is to share to others, to be greater blessings for others. Saudara bukan nggak boleh punya milik. Paulus mengatakan, saya tahu apa itu kekurangan, saya tahu apa itu kelimpahan. Berarti Paulus punya pengalaman kelimpahan, saudara. Bukan cuma pengalaman kekurangan tok. Gitu. And Paul said, I know how to live a content life, and I know how to live in abundance. And that means also that Paul had also an abundant life. Tapi even waktu dia pengalaman abundant life itu, dia nggak terikat, hatinya nggak terikat di sana gitu. Ya, itu cuma pengalaman sementara saja. Gitu. But even in the experience of living abundantly, he is not bounded. He is not in bondage with that, and because he knows it's only a mere life. Kristus ya, maha kaya kan dia, maha kaya. Tapi dia bisa meninggalkan begitu saja. Gitu. Itu bebas. We know that Christ is very rich. He is rich beyond measure, but he is willing to leave all that to come to this world. Dia yang maha kaya, dia menjanjikan kehidupan di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 ya. And he promised life in abundance from John 10 verse 10. Kristus menjanjikan abundant life ya. Dia sendiri abundant nggak sih? So he promised a life in abundance, but was his life himself is abundant? Ya pasti dong ya. Kalau dia hidupnya nggak abundant, dia menjanjikan orang lain abundant. Lah ini guyonan atau apa? Lalu itu siapa coba janjiin abundant life? Hidup lu sendiri miserable kayak begitu. Oh enggak saya, Kristus bukan miserable. Kristus itu abundant life. Dia maha kaya. Of course, Jesus Christ, who can promise to give us a life in abundance, his life himself is of course abundant. Tapi and his life is not miserable. Tapi apa sih saya? Abundant life-nya Yesus itu apa? But what is how is the abundant life of Jesus Christ? Coba kita baca ya, Yohanes 10. Let's read from John 10. Ya, ayat 10b. Verse 10b. Ya, di situ Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Abundant life ya, dijanjikan oleh Kristus. Jesus said, I came that they may have life and have it abundantly, and this has been promised by Jesus Christ. Jadi kita mengatakan Yesus yang menjanjikan abundant life. Pasti dia sendiri punya segala kekayaan. Kalau enggak, bagaimana dia bisa menjanjikan coba? And we have to say that when Jesus Christ promised us a life of abundance, that means he has all the abundance in this world. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih abundant life yang ada pada Kristus itu? Apa sih gambarannya? But now the question is, how is actually this abundant life of Jesus Christ depicted? Kita baca ayat 11 ya,
Let's read verse 11. Ya, tadi kan 10b ya. Kita baca 11 sekarang. So the verse after verse 10b. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. I am the good shepherd lays down his life for the sheep. Ya ini sudah abundant life itu. And that is abundant life. Saking abundantnya sampai bisa memberikan nyawanya kehidupannya. This truly abundant. So abundant, truly abundant, until the point that he can lay his life for others. So, jangan mencuri, tidak mencuri. Itu opposite-nya apa? So do not steal, not stealing. What is the opposite of this? Bukan cuma not stealing, bukan. Of course, not only not stealing. Tetapi ya ini abundant life, kehidupan yang dibagi-bagikan. That is abundant. But this, to have a life that we can share, and that is abundance. Ya, memberi kehidupannya bisa dinikmati banyak orang. Itu abundant life namanya. To give his life to be enjoyed by others, and that is abundant life. Terakhir ya, kita hari ini berjamuan kudus kan. And last point, we have a Holy Communion also today. Kita akan makan roti dan minum anggur. We will eat bread and drink wine. Secara rohani kita makan tubuh Kristus, kita minum darah Kristus. And spiritually, we eat the body of Christ and drink his blood. Kita sudah pernah menjelaskan, minum darah Kristus itu berarti membiarkan kehidupan Kristus itu menguasai kehidupan kita. And we have talked about this, that drinking the blood of Christ means to let Christ to take control of our life. The very life of Christ, kehidupan Kristus sendiri ya. Berarti apa ya ini kehidupan yang dipecah-pecahkan, kehidupan yang dibagi-bagikan, itu harusnya masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. So the very life of Christ, the life that has been shared, broken for others, and that should enter your life and my life. Orang yang hidup terus mencuri itu orang miskin, gak peduli dia berapa kaya. Kalau dia terus mencuri ya dia miskin berarti itu mentalitas orang miskin namanya. People who keep stealing means that they have a mentality of a poor. Tapi kalau orang yang membagi, ya, berapapun dia dianggap miskin oleh dunia, itu orang yang betul-betul kaya. But people who share their life, even though the world sees him as poor, that is a truly rich people. Kristus selama di dunia itu hidupnya terus membagi, nggak ada habis-habisnya. Meskipun dia miskin menurut dunia. Jesus Christ in his life, he continued to share, and even though the world sees him as a poor. Mari saudara kita bersekutu dengan Tuhan yang ini, Tuhan yang asli, Tuhan yang diajarkan dalam Alkitab. Let us be in fellowship with the true God, the God that has been taught by the Bible. Bukan mamon, bukan And mamon. not mammon. Dan juga bukan lust tadi. And also not lust. Kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. God, we thank you for your word. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. May you forgive all our sins and trespasses. Ketika kami lebih menghargai sesuatu seolah lebih bisa dinikmati daripada Tuhan sendiri. When we appreciate something more to be enjoyed more than you. Dan Tuhan mengampuni ketika hati kami ini menghina Engkau. May you forgive us when our heart insult you. Menganggap Engkau tidak terlalu berharga di dalam kehidupan kami. To not see you as something that we ought to appreciate. Kiranya Tuhan yang menarik kami. May you pull us back. Membangunkan kerohanian kami. And let our spirituality grow. Supaya kami boleh menerima kelimpahan hidup seperti yang Engkau janjikan. That we can receive this abundant life as you have promised us. Kehidupan yang dibagi-bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Life to be shared with people around us. Kami sadar secara manusia lama ini menyakitkan. We are aware that this can be hurtful. Tapi kami berharap akan kuasa dan belas kasihan, anugerah kasih karunia Tuhan. But we pray for your mercy, for your grace. Yang memampukan kami untuk bersekutu dengan pribadimu. That enable us to have a fellowship with your body. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen.